you so much. जो मैंने कहा कि एस्ट्रन थैंक यू प्रणाम थैंक यू नमस्कार. There's a lot to talk today. आज हमें I think बहुत पूरे विषय टच करने भी करियो. मुझे हावी कोई किसी न किसी तरह की न्यूज़ है वो कि एक तरह ठीक न्यूज़ बाहर करियो. ठीक कवर करके ठीक कथाड़ा पहुँचे करियो. Definitely, I have been. Ticket no chakra increase. I have been a very interesting personality all through these years of my career and my existence in the world. मते बहुत मात्रारे भल पाइबा मिलछि ओडिसार बहुत मात्रारे सम्मान मिलछि ओडिसार किंतु सेही हिसाब रे मध्य किछि लोकंकर चिंताधारा पय किछि लोकंकर थॉट प्रोसेस आउ तांको निजर अपब्रिंगिंग पाइबी आई हैव बीन ट्रोल्ड फॉर बीइंग बोल्ड आउ निज कथा को सब बेले This is a wonderful line. I am trolled for being bold. Yeah. Because I speak a lot of truth. हम समाज रे झियो माने के अधिक कथा कहि देले आ ठीक कथा वाला कहि देले कि लोकन को एते हजम होइनी एंड दैट इज देयर प्रॉब्लम मु केबे बदलिबिनी आ मु मोर जो चिंताधारा बा मते जहा लागे सोसाइटी को ने किछिटा जिंस बदलेबा दरकार तो किछिटा जिंस रे मु चाहे लोक माने के इथरे चेंज ही जानतु से सब विषय में सब बड़े ओपन नहीं की कथाबार्ता करिछि और आगु को भी करिबी जो मैंने ट्रोलिंग करते दे आर वेरी इनसिक्योर इन देयर ओन लाइव्स दे डोंट हैव अ लाइफ सो मु तांको जीवन रो एते बड़ पार्ट ही करछि सकाळ उठी राति जे मोर भितरे भाबुछते ताकि बड़ अचीवमेंट और सक्सेस मो पाई किछि हे करिवो एंड आ गोटे कथा भी कहबी बाहर कोन होला एटा सब फ्री पीआर और प्रमोशन पे पैसा देन लोक वाले मते आई एम वेरी थैंकफुल टू सच पीपल फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ फ्री प्रमोशंस. So I am always grateful to criticism, and I'm always welcome criticism in a very different and a very sportive way. Criticism is always welcome. That's good. Now coming to your journey. ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଶିଖୁଛି ବାପା ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ମ୍ୟୁଜିକ କମ୍ପୋଜର ମା ସେତେବେଳେ ଡିଜେ ଲିଡର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି. How do you imagine that one day you will be a singer or an actor or a public person? ଏମିତି ଥିଲା କେତେବେଳେ? छुआ बेलू मु फर्स्ट जेतरे स्कूल जाइछि नर्सरी पतस्तरे बो गुरु गंगाधर विधानकर ओडिसा डांस एकेडमी रे मु जॉइन करथि डांस सिखिबा पाई भी तो जेबेटु मु नर्सरी जाइछि सेबेटु मु चौक ओडिसी भी सिखुथि तो सेठी मोर गोटे इच्छाटे जन्म लेथिला और घरे जेतु सब बेले खेलुथि और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स माने घर को आसी मानक संगे म्यूजिक सेशन रे बसिथिले तो सेठी मते पेंथी मंदार बोली गोटे एल्बम अछि नमिता अग्रवाल कर सेथरे मते कास्ट करिया पे डायरेक्टर कहले कि बढ़िया नाचुची खेलुची ताको टिके यू वुड शी बी इंटरेस्टेड तो सेतबे तो मोर आईडिया नथिला देन तापरे से एल्बम ता कली तापरे गोटे फिल्म थिला साबतम सेठी शिशिर मिश्र शिशिर अंकल कहले मते हीरोइन छुआ लगे आई थिंक शी विल बी परफेक्ट फॉर द रोल से जो शूटिंग सेट रे अनु चौधरी को देखिबा महेशिका राम पांडी को देखिबा तांकर जो एंटायर शेड्यूलिंग देखि कि मु कहली मते आ किछि खरियाते मते एक्टर होवर अछि तो गीत भी शिखुली किंतु जेहेतु एक्टिंग इंडस्ट्री रे बहुत गुडे ऑफर्स आसुतिला एज अ चाइल्ड एक्टर तो घरे भी पचारले कि वुड यू बी इंटरेस्टेड तते करियर अछि कि तते बहुत एक्सेस स्ट्रेसफुल लागुछि एंड मोर गोटे थिले कि मते बढ़िया लागुछि मते मजा लागुछि बिकॉज़ मो सेट रे एन्जॉय करथि मु खेलुथि आ सेटु ही परफॉर्मेंस रो क्लैरिटी कि नाचबार अछि माने एक्टिंग करिवार अछि सेटु उत्साहटा मोर बढ़ितिला एक्चुअली सब हीरोइन मान को देखि कि से माने केमति सजो होछन्ती आई वाज लिटिल गर्ल एंड आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेकअप हेयर डांस म्यूजिक आ सेटा को ही मु नै कि आगु बढ़ली सेतरे प्रॉस्पर करू केते बेले मोर इंटरेस्ट केते मात्रा रे बढ़ी गला दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट एंड आगु तो एक्टर डांसर कोथि बट आई दीर्घ 4 वर्ष हो प्रोफेशनली आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड आल्सो कंपोजिंग म्यूजिक एबे रिसेंटली यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया संगे मोर फर्स्ट इंडिपेंडेंट रिलीज भी करिछि तो गीत जीवन रे गोटे बहुत अलगा मोड़ रे आसिला सेही मोड़ विषय पे मैं आगे जाई करथा अच्छा ये तो गला है सबुठ मजा कथा की होची जे हम एक कथा नथि के पता करथि जे झियो की चुलबुली हेबा पतन बहुत बढ़िया है जेतेबेले पते जे झियो की चुलबुली हेछि बढ़िया बढ़िया कथा कहूची क्यूट लागुची हठात जेतेबेले से क्यूट चुलबुली झियो की बड़ हेकि से सामान्य कथा कहे
ऑफ सडन तर आइडेंटिटी बदली जाए से बोल्ड नो प्रथम कथा होची जे सी बिकम्स बोल्ड but she becomes cause of irritation cause of social stigma जोटा आपण सहित होई जो विभिन्न समय जे ए झोटी एते कथा कोन कहूची ए झोटी एमपी कोन कहूची ए झोटी एते बेसी काहे गपुची तो से जो ट्रांसफॉर्मेशन ये जो नजर गुड़ी को बदल दिया जो अंकल माने सब बेसी भल पाउथिबे से अंकल माने हठात मिसोजिनिस्टिक करना आरंभ करिले से माने हठात माने मोरल जजमेंट पास करबा आरंभ करिले हाउ डू यू सी दैट मते लाଗୁଛି ମୋ ବୋଧେ ବହୁତ ଝିଅ ବା ୱୁମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ମଣିଷ ଯାହାକି ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ଅଡଲି ଏଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। I have faced everything in life, most of the toughest situations in life at a very early age. तो एबे ता सिचुएशन में मोर बहुत अलग थॉट प्रोसेस से बचुची मते कि भी मोरल पुलिसिंग कले कुछ भी कले कुछ फर्क पड़े नहीं बिकॉज़ आई थिंक आई एम गिविंग बैक देम their answer by my work and by the successes that I have achieved according to me. And but say कथा जेमि मिसोजिनी पर हमें कथा होची मु एटा कहै को चाहि एक्चुअली ओडिसा इज अ वेरी पेट्रियटिकल सोसाइटी हम आगु जदि आपण देखिबे हमर हिस्ट्री रे भी देखिबे हम घरे मां माने को कथा भौज माने को कथा बहुत माना जाय आगु बहुत मानुथिले एबे भी बहुत फैमिली रे मानुछ मो घरे भी मु देखि छी मोर माने बहुर कथा बहुत मानते गला मु केबे मो घरे वायलेंस देखिनी I have been brought up in a very lovable and a very different kind of atmosphere, so the thought process toward women are very different. And also because of the men in my family, they have never made me feel like you're a woman, you should not wear this, you should not wear that. I was one of the few actresses in my 16 or 17 age who shorts film bulutli and people used to look at me like you were an alien as to god look. And wo taku koi 17 varsh ke shorts film ne aur 70 varsh ke film. So my ideology has always been like whatever I feel comfortable I wear it. सेटी क्वेश्चन आसीबा माने जे शॉर्ट्स पिंजरा का ही कौन संस्कृति हाँ मतलब that doesn't define anybody anything. It is up to our choices of clothes and जो थे आपण comfortable से टॉपिक तो मु जाऊ भी नहीं कारण सेटा 10-15 वर्ष पूर्व से टॉपिक को बंद कर दवा था sadly we are still talking about women's apparel and how they wear what they wear so which is very sad as a society but से जिन सब चेंज होची मु भी आजकल जिन भुवनेश्वर को भी रेस्टोरेंट को जाऊ wherever I am going I see girls wearing stunning outfits and they're not looking vulgar they're looking very classy. बट आमन नजरिया टा जदि सेमती अछि कि हम स्कैन करी कि ताका जदि कोडी बेकर को चाटिके और के कांधो पे स्लाइड कर दो देन दैट इज आवर प्रॉब्लम दैट इज नॉट द वुमेन्स प्रॉब्लम सो ए विषय में कहूथि जे हम सोसाइटी रे हम माने हम राज्य रे स्पेसिफिकली आई हैव सीन वुमेन बीइंग सेलिब्रेटेड एज गॉडेसेस आर कोर्स आ प्रेसिडेंट इज फ्रॉम ओडिशा मुर्मू मैम एंड हमर बहुत गुडे नारी माने बहुत किछि करिछथि हम सपोर्ट भी करिछु मु माने आई विल ऑलवेज एग्री टू दैट but due to few jobless insecure illiterate people जो माने सोशल मीडिया रो सब तो भूलभाल जिनसा पिक करते सोशल मीडिया कैन हेल्प यू सोशल मीडिया कैन ब्रेक यू बट किछि ना पिला जो माने पुड़िया खाइ के खटरे बसी की ये गपी का मामे भल लागि अरे कोन पिंची की रे देखिबा से माने देखि पारन नहीं ए ताको सेटा बहुत एक्साइटिंग लागे बट এই সব জিনিস পাই ধীরে ধীরে ওড়িশার বহুত গুড়ে মানে यंगस्टर्स हुंतु बा अंकल्स हुंतु they have started objectifying women in a very different way कि आमे ओडिसा रो सब कल्चर बियर पछे 3-4 दिन रे सब तीनटा झियो चारटा झियो सुसाइड करके मर जांतु we are failing to protect our daughters and our women of our houses but we will be the moral police for people wearing short clothes कि कहा संगे डेट कला कहा को कहा संगे भल पाइबा हे गला तार कहा संगे पढला हम से सब जिनसरा बहुत मुंड करूछ किंतु हम घर जियो रे एते अनसेफ फील करूछंती ताको एते इमोशनली मेंटली टॉर्चर करा जाउची दैट दे आर नॉट एबल टू टेक इट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस सो मते से जिनसरा बहुत दुख लागे आपण माने समझते जाने कि बे व्हाटएवर पर्सनली रिमार्क्स पर्सनल थिंग दैट हैज हैपेंड इन माय लाइफ 3 वर्ष 4 वर्ष तले मो जीवन रे मोर पर्सनल लाइफ रे किछि घटना घटिला समस्त YouTube जाय के वीडियो देखि बड़े मजा लेले हसले पूरा खट्टी कले वर्ष खंडे कार मजाक मस्ती पर सिनेमा बने गेले nobody even came and asked me actually कोन हेतला
समस्ते जी एक्चुअली मेन कल्प्रिट ताको जेंटलमैन बोले भगवान बोले ना व्हिच आई हैव नो प्रॉब्लम अबाउट दैट्स हाउ आवर सोसाइटी वर्क्स व्हिच इज ग्रेट बट मते भी तो पचारिबार थिला ना भाई कि अरे हेची कोन बट नोबडी आस्क्ड मी बिकॉज़ पुओ माने तो माजिकले सब सुनना माजिकले सब चकचक आ जिया माने But I'm a journalist, and I told you, okay, we waited for your light and you no now it's too late I have spoken enough now I don't want to speak about it but definitely ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି କୋଉ ଝିଅର କେବେ ବି କିଛି ବି ଏମିତି ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଝିଅ କଣ କରିଛି କଣ ନାହିଁ ବଟ୍ ପୁରା ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅପ୍ ହେଇକି ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଏତେ ଟର୍ଚର କରିକି ମତେ ଆଜି ଜାଣିବି ଲାଇକ୍ ୟୁ ସେଡ୍ ଆଇ ହାଭ୍ बीन टोल्ड अ लॉट yes I have been told a lot and I'm still told I'm being told a lot but I have become so strong in my life because of the people because of my people. And I'm not saying everyone has that kind of mentality. I have such friends, I have male friends in my life. जो मैंने मुझसे एमती छिड़ा ही चलती है आपको विश्वास भी करे करेंगे. They believed in my talent. They came to me and they told me that भूल ठीक जीवन का समस्त हुए. I would not say that you were wrong in loving. I would say you were wrong in falling in love with the wrong person. So that is what I have been told by the men of my group of people, and I'm very grateful that मते भगवान एमती पुरुष बंधु मान सहित भी माने तांका संगे भी मु एमती मिसे and ସେମାନେ मते बहुत अलगा वे you know they support and they always stand they always have taken stands for me but it's very sad that majority of our in my people here are very ସେମାନେ बहुत अलगा वे रे भाबନ୍ତି ताको I don't understand how they have been brought up ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକର ଧାରେ କଥା ହେଇକି ମଜା ନେବାରେ କଣ ପୁଣ୍ୟ ବେଳେ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରେନି ତ I think all the best and God bless to them. that is the main character of patriarchy. Yeah. Worldwide, ଯୋଉଠି ବି ପୁରୁଷ ତନ୍ତ୍ର ର ଗୋଟେ ବଡ ଚେହେରା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଚରିତ୍ର ହଉଛି ସେ ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ତାର ଘାକୁ ଦେଖିକି ତା କ୍ଷତକୁ ଦେଖିକି ଉଲ୍ଲସିତ ହବ ତାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆହୁରି ଉଖାରିବ ବଟ୍ duty question, our question that I answer to us, that management of relationship, as a owner, as an actor, as a professional, how you manage this relationship? Because it's a patriarchal society ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାମର ଲାଇଫରେ ରିଲେସନସିପର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନମ୍ବର 2 ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ମିସୋଜିନିଷ୍ଟିକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କାରଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ଯେ ସେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଗ୍ଲାମର ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟରେ ଯୋଉ ଗ୍ଲାମର ଶବ୍ଦଟା ଯଦିଓ ୟାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଅର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାମରଟାକୁ ଯେତେ ପଜିଟିଭ କହିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କମୋଡିଟି that glamour is not commodity. Glamour is something very extraordinary power. So, এইটাକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଲିଉଡରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଲିଉଡରେ ସବୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ତ ଏଇ ଯୋଉ ହଲିଉଡ ଏବଂ ବଲିଉଡରେ how do you see this It's a very interesting topic to talk about actually and ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ କାମ କରି ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିନେମାରେ actually I realized ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଛୁଆବେଳେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିନେମା ହେଇଛି and even ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସିନେମା କରିଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଆସିଛି ଯୋଉଟା ମୋ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି directed by Sandeep sir and we have the wife here ma'am is here and I'm very grateful कि ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ହେଲୋ ଆର୍ସି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମୋ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମେକର୍ସ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ହେଲୋ ଆର୍ସି ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲୋ ଆର୍ସି ବି ବନି ପାରିଲାନି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲାଣି ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ବି ବନୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଗ୍ରୋଇଂ ଏଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ସିନେମା କରୁଥିଲି ମାଇ 12th standard in my graduation ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିନେମାରେ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଉଥିଲି not because I was not a good actor because I was not friendly with the director କାରଣ ମନ୍ମଥ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ତ ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ମୁଁ ସେଟା ବହୁତ ପରେ ରିୟଲାଇଜ୍ କଲି ଯେ କି ଓ I am not being replaced because I am not talented because I am not gullible with the team and এই ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ instances ବହୁତ ହେଇଛି ମତେ ଲାଗିଲା କି with time it will change and it has changed to some extent but ମତେ ଏବେ ବି ଲାଗେ କି ଆମର ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ଆର୍ଟ କୁ ଦେଖି ସିନେମା ବନାନ୍ତିନି ସମସ୍ତେ ଗ୍ଲାମର କୁ ଦେଖି ସିନେମା ବନାନ୍ତି most of the makers that's the problem maybe. That's the problem. So what is happening right now is that there are a lot of cinemas that
are also being made very beautifully, very artistic approach. Like a film I was discussing with Rituban was Indrabhumu, which is a commendable film and horror local nathile. But whereas somebody is full commercial glammed up and story is very weak, but that's a blockbuster film. The our industry viewership ही एमती मात्रा तांको guidance मिली कि तांको pattern एमती ही जाइए that they're not able to have patience to watch a good cinema. They want to watch a cinema where they can wake up and dance. I mean, that is also a great cinema, commercial cinema bhi chaliga kotha, that saves the economy of a film industry. But we should also support the cinema which says a lot about cinema in actual way. तो ଏଥିରେ ଦି ଆଡୁଆ ହିଁ ଆମେ ଅଲରେଡି ଫିଡ୍ କରିକରି ଆସିଛେ ଓଡ଼ିଆ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପାଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍କୋପ ମିଳୁନି ସୋ ନାଉ this all comes up to a point of balance and ଯୋଉମାନେ କମଉଛନ୍ତି they should support artistic cinema and those who are making artistic cinema they should also approach in a way of commercialism so that they can make some money and तो ଯେମିତି ମାନେ second question को ମାନେ I spoke a lot about the economy of the film industry. Coming back to the misogyny in the film industry, I think it be Isn't that medical stereotype actually, starting from the content yeah to presentation to propagation and even the revenue share. ସବୁଥିରେ जो gender stereotype is the actor is to get more and the actress, otherwise both are actors and actors and the actress is to get less. that's still there sir. That is still there. ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି that I feel very sad for a lot of even female colleagues that I have in this industry also. ଏଇଠି ତ ଏକ ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଏଇଠି superstars ବା male actors ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହିସାବରେ heroine selections ଆଜି ଯାଏଁ ବି ହଉଛି which is pathetic and which is very very sad. ବହୁତ ଗୁଡେ ସିନେମାରେ ମୋର ବି ବନ୍ଧୁମାନେ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବିକଜ ହିରୋଙ୍କୁ ସେ ପସନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି which is absurd. And Bollywood रे आगुरु होउतले but now I see a lot of new generation new kids coming up and nua faces माने को launch करा जाउची से टिके liberal situation अछि एठी टिके फिटिबा ପାଇଁ आउरी time लागबो I believe but also I would like to say it's not entirely the problem of the male gender କାହିଁକି ନା ଏଠି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି if I'm asking help from my other actresses okay so and so film ଯଦି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର କୁ 20 ଲକ୍ଷ ମିଳୁଛି 15 ଲକ୍ଷ ମିଳୁଛି ଆମେ ହିରୋଇନ ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ତଳକୁ କମିବା କଥା ନୁହେଁ I'm just giving a very rough estimation idea ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ କି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରେଇବି ଦି ଜଣ ଏବେ ଝିଅ ଆସିକି ସାଇନ୍ କରିବେ ଆଉ କେହି କରିବେ because they are okay doing the film even for free so equity ଲଢିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ difficult କାମ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲଢି ଆସିଛି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମୋ ନାଁରେ ବା ମତେ କହିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ହୁଏ କି ଆରେ ये ही खाली गपुची यार ही खाली प्रॉब्लम ही होची नो दे ऑल आर सफरिंग but they are all being just the good girls in front of the world and पछरे बहुत gossip and बहुत whatever but ମୁଁ କହୁଛି why not ଯଦି ସବୁ ହିରୋଇନ ମାନେ ମିଶିକି ଫିଲ୍ମସ୍ କରିବା ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ if you don't pay us the right amount they will be bound to pay the producers will have to bound to be they will have to change the at least the payment structure of actors and actresses so we all need to accumulatively take this step ମୁଁ ଖାଲି ଝଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିକି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏବେ ମୋ ନିଜ ମୋ କଥା ବୁଝିବି and I am ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବାହାରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି ଏଠି ମୁଁ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସିନେମା କରୁଛି and I want to represent ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା on a very different level that is why I am doing the cinema which has meaning which will reach to places and ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ବାହାରେ represent କରିବ ବାକି ଆଉ ମତେ ବେଶୀ ନାଚ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କମ ପଇସାରେ I want to be paid the amount I deserve. Inshallah. That I can say. Definitely. Next, talking about this good girl. Yeah. This good girl and bad girl. So, ये जो खराब छिया और भला छिया, याकू लेकिन हमें वो तो हजार वर्ष धरी के जानी है। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖରାପ ଝିଅ ଆଉ ଭଲ ଝିଅ ୟାର ଜଜ୍ ହୁ ଇଜ ଦ ଜଜ୍ ଇଭେନ୍ ସିନେମାରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଭଲ ବୋହୂ ମାନେ ବେଶୀ ଏମିତି ଆସିବ ଏମିତି ଠିଆ ହବ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଖରାପ ଝିଅଟା ମାନେ ସେଇଠି ଟିକେ ହାହା ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ହେଲା ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି
ठीक है एड्रेस वाला है एक्चुअली नुहे बहुत सैडली बाहर इंडस्ट्रीज रे एबे ଗୋଟେ ବଲିଉଡ୍ actually ବହୁତ ବହୁତ ଜୋରେ ଚାଲିଛି and I'm very happy and I'm also hoping one day I'll get a role like that. ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ବଲିଉଡରେ ବି ଆମେ ସିନେମାରୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁ ସୋସାଇଟିରେ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ଗୁଡ୍ ୱେଲ୍ ଇମେଜ୍ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ଆସିବ ବା ଯେମିତି ବି ଆମେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଖାଉ ବଟ୍ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ଝିଅମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ଝିଅମାନେ ଗର୍ଲସ୍ ଆର୍ ଟୁ କୁଲ୍ ଟୁ ସାଭେଜ୍ ଆମମାନେ ବି ଜୋକ୍ସ କ୍ରାକ୍ କରିଲେ 50 ଲୋକ ହସିକି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଜୋକ୍ କ୍ରାକ୍ କରିକି ହେ 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 ଶାଢ଼ୀ କଥା ଶିଖିନି ସେ ବଟ୍ we are just living our life and what is wrong in making other people laugh तो ये सब stereotype cinematic way रे ଟିକେ ଅଲଗାରେ represent କରାଯାଏ Bollywood did a very interesting and a very smart job when they did a film called Cocktail Deepika Padukone से तो already petite girl and you know आपको मैं तेरी अजब सी अदा है very sweet girl चारटा कथा गोटे कथा कहूथबो she did a switch from being this party girl and you know dancing in the clubs and like full on chill gorgeous se chheda people accepted her you need to feed people the reality of the society and they will accept it problem in Odia films that jhiyo manu ko neki cinema mein banu hi nahi because they too I don't know either they're scared or they're very insecure कि maybe audiences का mindset बदल चुका but they don't want to break the monopoly of the actors. What I feel very strongly, एटी actors मानकर बड़े बहुत heavy monopoly चले, और से monopoly रे जाके बहुत सी film रे edit भी करते हैं, video scene आती है and a lot of things that happen. जो से कि मुंडा पूरी बात था video से भी तुम्हारे मुंडा पुरानी and there's a lot of monopoly that happens. जो कि मैं कि जो मैंने senior actors বা senior hero माने अच्छे थे, से मैंने नुआ artist माना को film चलेगा कोई दोनों आते. So that is my judgment and my observation in the industry after being in the industry for 25 years. तो मते लागे सेही सब जिंस को केवल मसीहा आसी के ब्रेक करी करिबो someone needs to come. Why not Prakriti Mishra or why not I might be the masiha who knows. okay It's very difficult actually, you know, I have tried a lot and ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମତେ ମୋର social media ରେ ହୁଏ but ଯୋଉଠି ବି ହଉ I have been very blessed to have such parents actually ନା वो ମତେ throughout personal life ରେ ହଉ professional life ରେ ହଉ ବହୁତ support କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିନି usually କଣ ହୁଏ ଏଠି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ଆମ ଘରୁ support ମିଳେନି ଘରେ କୁହନ୍ତି ଆରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବିନି এই ସବୁ ଯୋଉ thought process ଆମେ induce କରୁ କି ଆମେ society କଣ ଭାବିବ society କଣ ଭାବିବ society କିଛି ଫରକ ପଡେନି society 2 ମିନିଟ କଥା ହବ 4th minute को तोने अलग विषय କଥା होते so that cycle always keeps changing but I would really like to say to all the girls जो माने भी तांको वे तांको इंडस्ट्री कॉर्पोरेट वर्ल्ड रे हो फिल्म वर्ल्ड रे हो किछि भी संघर्ष करूछली do not give up that is one attitude that I always carry within me and मते लागे कि जेंते आपण कहले आपण फाइट करियो मु करूची मो क्षमता हिसाब रे बट मते भी लाइफ रे टिके बड़ स्पेक्ट्रम देखिबार अछि जोथि पाई मु जाई बॉम्बे रे रहूची जोथि पाई सेही मोर अलगा संघर्ष चलिछि केनती आगुरी करियर वाइज स्पेक्ट्रम बढ़ी परिबो लाइफ interesting series of I didn't know why it was stopped 50 business value no? So you know that series looks very promising for me at least a girl who is doing business and trying to create something new why you stop what is the story so माने एटा गोटे आर्थिक आजादी सेल्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऊपर हिटला बिट्टी वाज अ पान शॉप डीलर पान दुकान खोल के निजर पैसा रोजगार करथला बड़ा छोटा नहीं एक्चुअली दे हैड प्लान फॉर 100 एपिसोड एंड तापर दे हैव एक्चुअली कंटिन्यू जदी शो रो माने जहां भी रेवेन्यू एंड एवरीथिंग वुड हैव हैपेंड शो डिड रियली वेल बट एंड बंद हबार माने टाइम ही जाइतिला so they had to stop the show otherwise it would have gone another 100 episodes but ANTV as a channel only dissolved se mane agote channel khol dele but again Prakriti, when I look into your journey you did the famous thing like Heathers then went to business and also some series where your role was very not that important so is it why so or is it the what is it? It's the Bolitras of Bollywood. no so basically it's a बहुत interesting question बच्चा है
एक्चुअली सेठी मोर कहीं माय बापा ना एठी सिला सब अछंती एठी घर लोक छुआ बेले बढिची एठी इंडस्ट्री रे आई एम लाइक द डॉटर ऑफ द फिल्म सेट एवरीथिंग बॉम्बे रे सेठी केही चिन्हन्तिनी केही जानन्तिनी बहुत बहुत टाइम लागिची मते बहुत किछि जिंस सेठी अचीव करबा पई विदाउट हैविंग एनी गॉडफादर एंड बॉलीवुड रे इट्स वेरी इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू बी पार्ट ऑफ गुड ग्रुप्स आपण गोटे कास्टिंग डायरेक्टर को जदि जानिचंती ताको ग्रुप्स गोटे थाए यू हैव टू गो फॉर ऑडिशंस देयर वर्कशॉप्स हियर नेटवर्किंग सोशलाइजिंग खाली टैलेंट के लिए बॉम्बे रे बॉलीवुड रे यू डोंट गेट अ ब्रेक यू नीड अ लॉट ऑफ यू नो नेटवर्किंग टू गेट इनटू अ जॉब तो इनिशियली जेतेबे बीटी बिजनेस वाली सहितला एंड आई डिड दैट एज अ मेन लीड एक्टर तापरे भी बहुत संघर्ष होई जेमति नै कि गोटे सीरियल रे आपण लीड हेगले तो आपण 10 टा सिनेमा लाइन लागि जिवो ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପିଆର ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର ସବୁବେଳେ କଥା ହଉଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫର କରୁଥିବା ଦରକାର ହାଉଏଭର ଇଟ୍ वर्क्स इन आवर कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल तो ମୋ ପାଇଁ କଥା ହବାର ଲୋକ ବହୁତ କମ ଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ सो एंड आई डिडंट हैड अ गुड एजेंसी नाउ आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी गुड एजेंसी जो माने बहुत मो टैलेंट जोटी जोटी पहुंचीबा कथा से माने सेठी नेकी मते पहुंचौचंती तो ताकू जानिबा पे मते 8 वर्ष लागि गेला बिकॉज़ आई डिड नॉट नो एनीबॉडी इन बॉम्बे so I have done few roles for my survival to pay rent. खड़े बॉम्बे रे घर बड़ा बहुत अधिका आ मते लागे कि को भी काम छोट बड़ा रे आज के डेट रे जदी मु गोटे रोल करछि गोटे गोटे 10 मिनिट रे गोटे सीरीज रे मे बी से 10 मिनिट रो फल मते नेक्स्ट शो रे मिलियो जोथे मते 10 घंटा रे गोटे रोल मिलियो सो आई हैव नेवर स्टॉप माय सेल्फ थिंकिंग कि वो ओडिसा रे बहुत बड़ा एक्ट्रेस मु इटी काम करिबे एमती सेमती आई डोंट डू दैट आई थिंक आई एंजॉय माय वर्क एंड बॉम्बे रे सर्वाइव करिया पई इट टेक्स अ होल विलेज जदि आपण माने किए भी बॉम्बे जाइथिबे दिल्ली रे रहिथिबे बॉम्बे रहिथिबे तार बहुत ही एक्सपेंसेस आर वेरी डिफरेंट तो मते एज ए आर्टिस्ट जोटा भी सैटिस्फाइंग लागि कि जो काम है ऑलवेज डन But we would arrive and then advance. ये advance this project में लगा जे अप्रभु is a big boss का but we did not get to see. Then I'm very glad you did not see me in Big Boss. then there was a story that we have some kind of Salman Khan connection. Okay, then now you are sick. And you are coming up with initially my knowing of Prakriti was that she was the singer in China, and now you have reinvented that singer. So how do you see? How do you? First of all, भगवान को बहुत बड़ा plans अच्छी because जिगर की actually for many other reasons because could not work out and इतने धन्यवाद देवी भगवान को जगन्नाथ को जो सका हेला नहीं कारण ता पड़े भी मत नेशनल फिल्म अवार्ड रो जूरी हवार सुजोग मिलला जो बहुत भी जो बिग बॉस इथा था मो केबे जीवन रे एक ऑनर का पाई रखंती आउ बिग बॉस इज अ वेरी डिफरेंट एटमॉस्फियर इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड मते लागुनी जे मते एबे एई सिचुएशन रे एई स्टेज रे बिग बॉस जीवा कथा मुझे भी मे बी केबे गोटे लाइफ रे मो निजर फिल्म प्रमोट करबा पई बट आई डोंट थिंक एक कंटेस्टेंट ही जिबार समय अच्छे बिकॉज मो ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज आसे जाइए एंड सेकेंडली कमिंग टू योर पॉइंट ऑफ बीइंग अ सिंगर सो छुआ बेले गाउथली गीत नॉर्मल साइड भजन भी बहुत गाउथली गीतर सब बेले प्रैक्टिस थिला किंतु गीत को प्रोफेशनली अडैप्ट करना थी बिकॉज वो बहुत नर्वस थी जे नाना को एते बढा गाउछंती जदि को तांकर टैलेंट को मैच अप ना करि परिबा आई माइट बी यू नो टोल्ड विथ फॉर दिस सिंगिंग आल्सो बट जेबे जीवन रे बहुत पर्सनल लाइफ रे किछि आघात घटिला से टाइम रे म कथा सुनिया पे केही नथिले एंड आई वाज वेरी लोनली आई वाज वेरी अलोन बहुत गुडे मो निजर लोक जो माने को निजर भाबितली से माने समस्त हाथ छाडी देथिले आई थॉट दे माय बेस्ट फ्रेंड्स बट दे लेफ्ट मी इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग सो से टाइम रे म कहली हाउ डू आई एक्सप्रेस माय इमोशंस and at that point of time music came into my life as a therapist मो जीवन रे संगीत गोटे थेरेपिस्ट हे के आसला आउ एते मात्रा रे मो गीत गाई चली कवर्स बनेली सब कली आउ गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे जतले कंपोजिशन मो जीवन रे कोइ थरे माने कंपोजिशन वाज समथिंग दैट आई डिडंट नो दैट आई कुड डू इट बट जेतु नाना को विजय जक संगीत भगवान सेटा भी गोटे दे दी छथि तो मते गोटे फोन कॉल आस्तिला वर्षे परे किछिटा सॉरी आ मो घर सामने लोक माने ठीक छिड़ा कि सॉरी करी कहथिले तो सेई टाइम रे मते किछि कहबार थिला मो मीडिया को जाई कि
ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ଗୀତ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। It's a very strong word. Yeah. I did not wanted to again reopen old wounds, but I wanted to make money out of my pain. Right. So ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବି କହିଲି ଏତେ କଷ୍ଟ ଯଦି ସହିଛି ଟିକେ ଏଥିରୁ ପଇସା ବି କମେଇବା। So I created a song called IQ, ଯୋଉଟା Universal Music bought from me, and that is my first composition and first singer launch in Hindi music industry. And that is doing commendable सेटा बहुत सारा streaming वाला बहुत गुड़े Apple Music, Amazon Music, YouTube रे सबुठी feature ହେଇଥିଲା ଏटा 6 ମାସ ତଳର କଥା ହିଁ ତାପରଠୁ ଏବେ ଯାଏ Amazon ରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ଗାଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ series ର title ଗୀତ ବି ଗାଇଛି ଗୀତରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ମୋ ମନ କଥା କହୁଛି which is true ମୁଁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ନିଜ କଥା ବି କହିଛି ତ ମତେ ଲାଗିଲା କି ଗୀତଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନ ମତେ ଆଉଥରେ he gifted me another gift in this stage of my life and ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ହି respectfully ବହୁତ ହି dignified way ରେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି and ଆଉଥରେ music line ରେ ବି ମୁଁ କାମ କରୁଛି I want to be a pop star I want to be known as somebody who can sing act dance do everything. Yeah, we also see, we see you to be the biggest competitor of Odisha. But, the last question actually. ये जो झियोटी अपन देखुछी ना जे नॉन स्टॉप पढ़ी पाए ये झियोटी आरसी रे अपन देखिबो the way she is sitting the way she is talking that hello RC like that a girl who is just going on talking about something and entire film रास्ता रे अपन राउरकेला राजनपुर रास्ता रे गोटे पुआ और गोटे झियो କଥା ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗପି ଗପି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଏବଂ ସେ ସିନେମାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ସିନେମାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ନ୍ୟାଚୁରାଲି କୋଉଠି କ୍ରିକେଟ କୋଉଠି କୋଉଠି ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ମେସିନ୍ର ଆୱାଜ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଆୱାଜ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ଆୱାଜ ବି ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ এই কন্ট্রাডিকশনস তাকে ভবিষ্যতে যে কন্ট্রাডিকশন তো যেমন জেন্ডার স্টেরিওটাইপ কে ভাঙিবার আছে জেন্ডার একটু দেখলে যে উইমেন এম্পাওয়ার উইমেন কু সেটা লেখাবার আছে এবং নিজକୁ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି ଏ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ପାଖରେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି to be a producer to be a something like that that actually make it sense. I think I have made enough changes. मैंने वापस आगे चीजें वो already मैंने गोटे स्तर रे पहुंची थी जो स्तर रे वो mentally बहुत काम अच्छी वो बहुत composed अच्छी I'm very content with my life right now. मते I know where I have to reach and I want to be limitless. I want to be known as a person who believes and who has goals and who achieves them. ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ବି କହିଛି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା କରିସାରିଛି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବି କହିବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବି I have always been a firm believer of dreaming and achieving it ତ ସେଇଟା itself is a success for me ମତେ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ନାହିଁ and I just want people to see me as a person କି ହଁ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା କରିକି ଦେଖାଏ and ମତେ ଲାଗେ କି ମୋ ଲାଇଫର ଯୋଉ ବି ପର୍ପସ୍ ଅଛି पर्सनल लाइफ रे हो বা प्रोफेशनल लाइफ रे हो से पर्पस को ठीक से निभाउछि बहुत बहुत खराब सिचुएशन रो बहुत स्ट्रांगली बहुत किसी फेस करके आगे बढ़ी बिकॉज़ मते लगे इट्स वन लाइफ ये गला लेट्स मूव ऑन आई हैव ऑलवेज हैड दैट एटीट्यूड बिकॉज़ लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड मोर सेमति किछि नै कि अरे मो पूरा चाकटा लगन छिड़ा करके बदले देबी बहुत चेष्टा करछि से दिगरे भी जाईछि से दिगरे किछि मिले नै एटलीस्ट इन अ प्लेस लाइक दिस बिकॉज़ एटी people have different masks and more गोटे ही मास्क ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଚେହରା ଧରିକି ବୁଲେ ସେଥିପାଇଁ କି ମତେ ଆଉ କାହାକୁ କନଭିନ୍ସ କରିକି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ I want to go in my journey who wants to join me he is most welcome and I would also say that कि जो ଆପଣ କହିଲେ कि मैंने प्रोड्यूसर एंड ऑल ऑफ दैट बहुत गुड़े जिनिस ମୁଁ ନିଜେ प्रोड्यूस भी କରିଛି I have a business also I run I'm a host in Airbnb ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଅଛି ସୋ ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାଲିବର ହିସାବରେ ମୋ କ୍ଷମତା ହିସାବରେ ଯାହା ଯେମିତି କରିବାର ଅଛି ସବୁ କରୁଛି
ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ତାର ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଆଟେନସନ ପାଇବାର ସେତେବେଳେ ସେ ଆଟେନସନ ପାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୋର ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବା ସେଇ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କରିବି ତାକି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କରିଦିଏ ଲୋକମାନେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଦେଖନ୍ତୁ Okay, this I wanted to show you this confident girl that you have seen Prakriti is a very talented actor, of course, and of course very glamorous. But Prakriti is one of the most confident girl. जोटा कि प्रत्येक ओडिया झील ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ହବା ଦରକାର ଏଠି। that's a very big statement So, thank you ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକୃତି। thank you so ଆମର ବହୁତ much ଯତ୍ନ ଭିତରେ ବି ଆସିଲେ ବମ୍ବେ ସମସ୍ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। थैंक यू मते बहुत भल लगे आपन संगे से କଥା ହେଇକି